Trouble at this position. I can see AA guns. Look alive, danger over there. We now have control of objective Able. Nice job. Objective Charlie is ours. Might have a problem over there. Seht ihr? Ihr müsst vorsichtig sein. Seid wachsam! Seht ihr das? Aufpassen! Da ist Gefahr! Feindlicher Sanitäter! Da drüben! Alert, we are losing objective Anton. Vorsicht jetzt! Das ist gefährlich! We have lost objective Fox. Fine work. Objective Dog is ours. There's more first aid.
Charlie. Bloody problem over there! Go for him! Big soldier. Watch over there!